بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعين الكرام في كل مكان، وهذا كنيني سلام عليكم كنيني الله غنا ميانو دعنا تقي لا غرق وتنقي. كندانجا هلا ورد درسنا رسالة درسو، وهاي درسو كمان دو درسو تمون دي نايلنك وني سومن بابو نيانو غوندي نانجمو دانا يوم السبت سبتين كوتا يلقادا نغان قصو التمون دو نيرو atam hijri awujina do komona gati do tanna gati sine nandaga gamundi nasarancine ujunu hiliro sino tamiro kobu kasu nyerundin tampille sibitin kota wondaga wala siyama ala siyani amala to wala siyama sume ma wajibi ala sibiyani leminan buccinnen kamma leminan tugunne igo nga kedi yakaren wuti ube gama balighun sume ma wajibi hatta yahtamil al-ghulam kambirani sume nga wajibi na mana lemine asare ma agankinye urudun kunga maga ngurudun ko ni mena aga kuina ndidi kapalle ma ko debere hobegiya walla akinye balo ka kunchino nga sino tamro karawo daga na halle kamundi awa maga kinye kenga oda aga kinyene kenga sume ma wojobe kagella gana sumu asara no ngana sumundi iwa baraje kitabaraje ngana sara no kudan kenne agate qulam igunnallen yugo mi ga ngurudun kuyi wa tahid al jariyati yagannallemu kun ga ganaro khasondi odo kenga kinyane qalibenta wuruni kammati hi wajibinta hiya nanti gama kede beri awajago ani kamma ke junubu hulana ayi yoga kana kinya kenga birebe keta yagare gene hoga wojoba ma ya wojobe igo gene hoga wojobe ahabai awojobe walla hindana ngayre kundu yogonu da digamel lagana asagandi katikille yogoi nanta gandi ko kundunga kin digame haram porono mo siri anyana digande pe dinanta gedi takandi mo kebe aganti hatta yabluqa ma igunna lemme kadu ganna lemme ke sume ma wajibiya ma iganda ga balo kuno kube eta gandirigi kundu kenyi nyana aula anyana digam paulante digam parampere digande pe meni sababuni itagandi ko kundu anyi haram porno fa innal buluqa yakunu bil ihtilam أي إنجال أو السن هو 18 سنة على المسهور يعني كبتوانو مغا بالغ أغنجو بنسينو تمدو سيقوال كان مسهورنا أراغانا ديغامي تناغا أوري كيو كندوان مسهورنا كبيرة كنغنا كنye ina jidaro yuguna lemon kallendi turu dunku ina jidaro yagana lemon kallendi ti awa akasongorena wabil ghulubi yere kundu so yenga sallendo sumen naga yere kundu salle awa lemine ngana kinye sino nyeri awona nyameri tancage salle kaga ma salli maga keto anin nenene
agana kinye sino tammiya agama dunge sallina nakketu yoga sume yello gana lemine nyamere ti sume ngana bara sumu no wa kataba wala diga mege jahiri nyimme onta nyamer nimme ben nyamer den ni do awasa hube keta angana seren nyamer ti hube agama de beran aga jirgi kitana no gonda kala kulli hal onati sume ken nyimme wara wa nyamer ni ko saibe nunge nyanya na gelo mnambuchun nunchu mundini yawa igine ti sanga hon ndo ho ngama makenga kanu katakura ada na dem basinte yaka wonta leminen katta ta kinye sino tamya abara sumunu la amma akinye palle sino tamya gana bara sale no wakata kende ado sale ndo sume iwaba kame uroti kundingirano wa bil bulughi lazimatuhum أعمال العبدان فريضة أعمال العبدان أو بيري تبالغ ينيني أجتي سوم ما وجوبيا أو ميغنا بالغ دعامك ولا هندانا أو جدي ترندي مني كدعامك كمان نمنيا anati idi ke digame ko beri balugh yengana nyani ferlan gollunga wajibini hada mare men balugh yenyam palle ani ferlan gollunga wajibini sumen ka gani ferlan yaketa anya ngemma wajibi leminen kamma woda ga balughun agana balugh bire be keta ho gani islam agongom bongu be nu keta igiri muru asunya kamma horsen aketa agama deberi awa amani be gan kawa kenne aballananga akawa ken nogondi akawa ken nogondi lemme angana baloko kebre annatu yugo genanga hoga wajiban fa ba wajiban ta andura bakanga ngalla wakati no anna ngori nanti anga nyini dingira nu yogo ni nanti awa ma yere hananta sunka so nyerin kena kato gore yogonu genya famu no ken koni jahila gullo gono ko gebe keta to anu ngangundenga kama mo siri nantanga maye ga anna maga sun kason sumu anna har ko tabane anna wara la balu ko yenga nya bane tanna wajibiya anna su asum anga ma su sumu su alqiyamam ko ta tindenga kana alqiyamam ko ta imma Allah subhanahu wa ta'ala na bara anchu me ke susui doken ko ta bane angedi mini lojuru kamaga he hawa walla ma agan kitin mo be keta huwa alam bi qala Allah subhanahu dalilan minna innanti fetengollu iwajibiti awa hoynya tibalu kenya ati bayri dalilan ngani kebe Allah subhanahu wa ta'ala ti وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم gelli awa lomunu ngana kinya gai gelli awa urudun kunga mana lomunu gana kinya gai mana agare mubenu igana wuyin kita mi ga urudun kuna mana iga balu keta falyasta'zinu suratul nur ayatan kere ndokko bunde falyasta'zinu ina dunge muri endebere kama sta'adana alladhina min qablikum qur'ana ngaye nogonde kama sta'adana alladhina min qablikum ina dunge muruti menia lemina khirse angana irono kate awa ammanu dam pabanu ado serentananu a kompon nogonde anni menia na anni salamu nya walla annati nalloba kendunge murebe kunda ga wajibi qirsunga aga wajibi qirsunga hakaja awajibi lemine be kaga na balo boyere kundu wa hinu benu hamunu ke no gondi wa hamunu nanti dunge mureke awen ni menia ara muren ni menia lewranu na magamur lewranu na magamur jagwa hamun nanti hari serendi sare le menya anti gemma na lewran wore
lewra nun nan tange ingore nan tange saran kabila su anti gemme igo yagare allewra ke sere suna ngori anta gemme khirse sage walla habe annan bore alle munjondi igallewra Allah haramtenya ni lemine nga kinya haqqu haraga mabaligo agana ho murara ga lagamini walla agana ho murara ga toqa haqlen ndagemme nanti ko igonta ya guni igoy walla ya garenti ya guni ya garei keheti digancha hante lewran tangande ni wajibinya igundurun naka lewran tangande ni wajibinya ya garun durun naka anti gemme igo ya gare walla ya garun duru ni ambore me kama igame lewranun alla walla igu durun na ambore mo kama nanti akhnu nyano anti gemme igo di yakin bane anyeme kubane alla na me lewranun alla ala kulli hal nyammo sudi kenga ha akutege antagem nabillahi musa alayhi salam adi soro inyi ben israila ngo inyi gana yankini jindi nabillahi musa alayhi salam akenyi atelle dura nokwaye anabora na yanki anti dungene kehini jamake adiga yankin dom yokusanta dega meni ko ben israila ngo itangeri ngori musa ganti dungene aga borne keni gonchuga borne me kamano ko na nyanka kenganti kenya na igunga tenyane iriken udi musa tuhumatiken allah de nyako tabane musa aga daga kadi sugedi menyi no ko be ga yankana kenga tele duran nyankira ke aga bore ni ramen chogondi giden kamana na yanke njoppa baneta giden do ramen ko sawro ajib jiddan giden do iramenguro musa wado giden batenga gumanga maka ide awa giden kama wakata watini nyirame giden do musa tenge katimine jama kebe musa geme dungene bore ni naka giden do musa tenge katikunya musa ma keti ni droken kita giden nga feo migarni wore jaman kama bre idi musa lewrangori idi ni ukungenyu musa tuhumana ti hohoi aja musa idi musa toro fo tabarra'a Allah subhanahu wa ta'ala di musa barindi mimma qalu kigeri kebe tuhumana ro musa boke jagora hamu umma ke no gonde na utu gelle hano na lawarana lokui lewran ni tange honye hatta ambane harambane aganani nanti mbane anin kompendi ni nyiramen ju subagandi na sufita mbane nan jo ida farentir ni ganga sallallahu alaihi wasallam atan nan kawa ya gun Allah immi ay ketamene angana no gobe ho hon tan Allah no Allah bane ga he annan kawa ya gun Allah idina ta ya bu honchwa bo kebre islami kiani honga adamare menga awata ina ganen chiti ni tikebe hatta ando jinnanun na annan kawa hera kutunu angal anyira me gerondini nandu suturo baka adamare munyago ngamogobe jinnanun kay kana wase anyi awa Allah uranga laken al halal anni kenya na kammo annan doro kollo ndi bi bismillah talla tokon angana anyira mullo ndi nandu bismillah jinnanu ko hadamare mugo ya genga ngamo be ya genga tal lawranga jinnanu kana ngalla kundunya ya genga tal lawranga kanga ma bismillah ko sorongo ngoni anda nyira mullondi sorongo ngoni ya genga me jinnanu ko nya genga lawranga o kebere ono hakutogo digam yogon wanunga walla hinu yogon nyana no kenya na ganni bo ala kulli hali onti jere gino onto hoyne kenni to agonon campagne igo walla ya garanga yankini anduro annati ya gare tanada limpalle nyank kataw nyani ke ara maremme hinu yogo wanu ngangi nyana nanyi anganti manyeto Allahu ghafurur rahim
nakagalani angara mugo hari serebane keta gedi kon nanta manya annan kawa anna ille do halle ko monti kemba bundi yo ondaga ومن أصبح kuni hino ayta oga henteni honne ومن أصبح جنبا ولم يتطهر serebe gana illa kere janaba nganga amma yank tataharu yara kundu amma yank tijinga andi awa sunka sonku ngakatinyani an chokwan kusa kuyi wala janaba dan kita timogo suketa salatun khiri na ni janaba nganken أو امرأة حائض wala yagarinyani aro kasum pore ngame طهرت قبل ke الفجر tahurati yara kundu do ke awa tataharu inti fesere ona kentude ke tataharu be kunda anga sono amana anga yankiti jinga pahura keni yero kundu a horenga kuti kamma yanke hana bo ille anga kere salatun kiri yalla Allah wa kota sumun wa walla Allah ta kota sumun walla yalla Allah wa suguri nyigana bana nyi janaba nganga walla Allah ta igana أجزاهما صوم ذلك اليوم akota sumen ambaka janaba ndo sumen tikille janaba ndo sumen tikille ora wa hamunu sasa serebe sasa adi sumen deberi asoguna kenke wuru aga kiye nyime ana asoguna kenke aga kenke akusanta kui janaba ndikita janaba ngiri kita etiga sumen bono wala ma bono sibi yalla janaba ndikita yalla sumen bono wala ma bono asogo asonka sonkienda akenke akusa kuyi janaba ndikita ura ukedi agri adini awa hobegia angotu janaba ndikita asumen kammo honta asumenga pase arafa alqalmi annas wa annaim penkana fuente amadu to amma kendo yagaren kallenga me sokini yagaren asumen nogondi akaso akusaro kasondi akasumen kammo ko ta sumen bono a kontine ni genga me junubun tei mi sun kaso ngana danga wa ko tabane tugana aga heti ama uta kanne maka ka akota sume ke ken ko ta ken chumen bona maka hara gananya ganya wodo kiyen kanne nagati hari miniti bane a to miniti bane kiyen na kanu aroka sonde akota sumen bono sun kaso ngana danga na ko tabane tugal kafaran tei junubu kan tei ولا يجوز صيام يوم الفطر فمنن كوتا سومنت تله odi son kason chumo ite kason ngori kason tambilolo kobunyani lenki okira sumen alengo hutronga wala kason murodi ngori wala khibara lo nan ta kason ciga ayla kara kenyan yawm al-fitr amana yawm al-eid eid al-fitr anganya keme allan kannana angana kota sumu junubu nyananga junubu nyananga alla butuntenga nguraka pasigan kempirandangi anda nabi nyimellaga khayfara won kinyandi balanai pasa kemma ko yanga adi ko gananti minnen ko tanta sumun ige ko tanyani min ko tanyani alla ga ho igana maka awata ho haramun te ga akota alla ba igena ko tan nan kinyanga tin nyige lan ta ho kapai keta adagandanga makendi tele sere ande sere na nyige wakati ni ogoni alla ga ta ho kapai jaba tilde yande adaga kotano annan nyiga annan tisata ke no ko kya ke sigira bella ta ho kape delle ni minai yawmul angana anga fatan pa hata daga alla ga delle be ko inoy amma ga nan kan trandangi nan tan nan nyige nan tillengi mpaka yige nan kinyen kan bangalla ta ho kape keta o gantitine ka andi ho haram te debere asige dello maga silama gonno gondo ora ken ko no gati yobo daga wakati no nan nyige nan pogu nan kinyan kan bang soal delle nana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ko tayo go yi tammen me tanyere sere walla hube gampunge
iri farenga sallallahu alaihi wasallam ari ko jendi ade katin nyoke goni taagunu atike ka iti tagalle moy gani gata miso marana ya do ke ya lika katikina ate Abu Hurairah tata ati daga sufa dun ko no qiri group wani abada kundo dulle do khibare anime kun kan no ngai ga Allah subhanahu wa ta'ala betiyem bane akanne maka jihadu ganai gille ni mo ko churondi nada Abu Hurairah ta tike mele seme gi katinyo kibane nanti nanda taminu me dullente khiri katiken ati de ge iri no kumpaga farenga sallallahu alaihi wasallam ati Abu Hurairah ta da ati giranna katin kini soronga ayille meni ile nyana Abu Hurairah ta maka problem nga gadi ado joti gorenga tanjonga ay soroku benu sugerani sumini dite katike ati ge mero dullenga bitom dullenga mulani ikere ameti ke mera homina aga ille tini aga de ke yokibane na soron charawe asimme isimme ikusu gana mini kedi ke meni kitan ati da su serebe asumini nandukta iri iti wakati nunkutumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam ati Abu Hurairah ta tinkeda ata toko kodo ko atin ita danga itin kedanke ati mini idi kutengene ati ay mini idi mini kadi igedi mini na mini ati na mini ti no ko kellenki ho dingira sun takai lora sun takai keta afu botuano ndiyere kundu Abu Hurairah ta hakadi sulusul litami amaka kella muri fere kundu har no gon paga tew iti wati na daga da mare menda anna nyige na mpese na no ko ke faga Abu Hurairah ta tiga ikiga kinyi khempen abirebe ila katinu kutungini faran sallallahu alaihi wasallam ada kutem boy dikeraga delilunga bo delu yogono anunga foko na kungo haraga na ganaro yogono sommendi kamanuni hakuto angana nyanga min honkinni soronga joppe soron charawene joppe soro kutun charawene hana agana duguta misale hatta unudu imenu anna jo hakke soron minindini kute kebe o ma sere kebe anyu mena min ade anya akonta anyi me kennan pesunta anyi me mini soro gonu togo awa ikuma ho mini ya wanjire gini wala hona yanki sondo menga wala andi ngori ay medino kompaga amungo kuy ka amungo kudo ogudo hata wurdana nyimme suma hokita bo har soro benu gama hokita kende lalla ganter no butusri yiti mini honga na ranna soron cerewe hana idiraga Abu Hurairah ta do ke qisa kundu Rasul sallallahu alaihi wasallam ageda atanjope soronga ukeni to agumpo yenye ogeri ko kasere kaitu tai kadi mugo haraga na ga unu serebe jikun kamma yo wa kama ne hakuto wala yawmin nahri ke yawmul fitr kenni banan challenyo son ka son challe yawmun nahari banan challe anga nyallan kannana mo sudi banan tammu kenya ne yawmun nahar lehi anunga kala ko tabe bana woti son gangana da wuren meni banan challe banan challe banan challe awreni son gangana de kudu bananun challe daga jatan ko bo andalli daga nan ko andalli ko no golle ni ken bananu nyen paso kursin de nyen lehi am bagandi hadi am bagandi bananu nyen ka son jalle esi ko kursin de ko ni ken dia ige ko da ka kursin de ma ko ne di maka banan challe kursin de ko ni ken di o kebire kon la na kursin din banna misigine agete aga gana kube no kursi aga na duballa nonku aga do lehi an kay gende ngame kube no gani gatina qawjo mo tora manya arna waga kallen ko ina kunyindi ina tenku honne ina daga inari aranditi na kadinku mi aridu ko yaga maga mungiya
aganda galle yanti ugu kitaga no ko agani ku esigi kencara mene digame akem magati na lehiya kursiba akem beti yaken misigine nya akem beti kursin dana kota anta maga imme sakata na de beri me kursin dano akota kunni bannanu nya sonu gonku sa asogunde nanti banan challe mana bannanu challe bannanu challe hinu shiki aduna de Allah subhanahu wa ta'ala gama kunyo go kinanga anna tuduna ke ko ni daga nan to ko la garanga mam mo gon to ka la garaga tella nan to ko de amanya muluk ama mere kinanga kende al ilmu ama to ko kinanga kende al qina ama bannago ama taqinya nda kudi kusiki garagan to ko duna ko ni dan to ko anni hallanke kusiki suga gadi to ko ani iga kutiba kala to ko yogoy mustaq aga kutiba kala to ko yogoy ni sembendi ikomo yogoy no duna no ko iganati kati alimul medina alim tuana Allah subhanahu wa ta'ala ana alimuma yaqatugo ke wo idi kutina asembendi ke walla marana walla banna idi awa kutogo yogonu sembendi angeri kutogo no ho sikku angeri igere kenche sersui amma ho kitakudi duraga hallanke duna ko ndan to yo anduro ko to de la gara kam magan to me kusikira dingira sui duro ko to igama beganga maga begaya de ben marana de ben tuana de ben banna aga ma beganga ampana gana begay dunali kana magade yo ka iya gana beganga Allah wa sembena Allah nan dem kanya gana begaya asiga Allah sembena Allah ka de fasi bakatin tenena la yalla la gana hakka sirekin Allah ndo kuma kusudi ase Allah talla batangan ti foto Allah ta sarnu batangan ta foto angidi nyam ko sudi no kut angama sembe atu anu nya hallesu allo no kataw no nya no gondi aha onda wala yasumu al-yawmayn allazayn ba'da yawm an-nahr sallem bita hillandinda bita sikandi sumu koto he ko hayati sumu koto banando sunka sonkalle farqu ngina ka kebe sunka sonkota hana kimba ne asumen nan paran abita hillandi itona sitti sawalin chum angana sunka son jumanna bito sikki tummi sumu min qasondi agana linganda sunka son challe akota hana kenke sumen de me abita hillandi Allah sumen jofan banan ka salle kota hana lihiya agam magalla wakirin angama kita bita hillandinya angana kita Allah wakirin angama kita bita sikandinya angana kita Allah wakirin kusuni salle antige mana kusum angoto sallan jume kenkempe aha kasrobe nura agi sumunu aharni kun konanda lojuro go sababunda aha illa almutamatti'u alladhi la yajidu hadiyan agandani tamatu bega ma hadiya kita hadiya na o hijanu baitelle hiju mo be de sasa tamatiwan hiju mo ni kammo igana daga haijo pene Medina igana jope Medina ke hiju kite suntan kamano labe ka komenta nonga hijura mero ndentino nga ando Medina konchu amba na ga telle sala ga warni aga gana giri ketan nan ta ga telle Makka keta juli fulay Medina ande ben no nyari sa ta gana kinyenonga aga na haram ngutunu na utu juli fulay nan daga wara al-Kaaba komona gati kilometre kaga na igana ri juli fulay fa ihali mura nyawutuno iguna bore ina fendel nun chiti ina ko hanu onko hudu yagarenke ganna andu suturni anya galla kundande garunga he ina tenge makai igana kenya makai ina daga tawafun de beri tanu nyere gana yanki iwotelinga inda duguta ta ina jonkoi al-Kaaba ina tawafun de beri tanu nyeri inda na daga tere safaru merwana ga ina digi mun kaso al-mura nyemen
indari wotele nga ketani ihijira mu kubagandi almura nyira mu kubagandi ina iran chempulu koronde wodo bana nchekunga kinya bokke kundu almura be kunda ga haga dinyan nan dugutei na ga iran normali nyira mullondi bana nchekunga na ketani kinya ga na ille haramun mut nan daga arafa na arafa kota nya kason kobu na le awasa wi ke ngana kana kana wi muzdalifa kebere illa ngana kara kana rimina kenni gem sallen chuba aga haga di hijunde beri almura nyangen palle hijundo almura aga hadi sunya waya tibane ke itini ke adanga tamateo boke sere kunda ankawa meni de berni ankawa hadiya bagandi ankawa hadiya baganda ana jege kere alhamdulillah hay kenni kun jogo jongo aragana na hijanu ngainati transferon ni ke ayi me anga mulla o ko analle yan ka ko bandano a hakkan ni ke ina ka sinjurega boki hadiya kundu hay anga ankawa ke hadiya be bagandini gelli khalsi gama kitamma gelli khalsi gama kitamma aha annan kawa meni yana isi ga nduro nga toko ai anga bito tamisum bito tammi anga bito tamisum bito kutammi Allah subhanahu wa ta'ala di muramma ga salasata ayyam fil hajj anga bito ku nisiki benyana minna Allah wa bito ku sikisumu no banan challen ko tahanan takentedi ako tahanan da angana danga hillandin da sikandi dana katanda Allah bito ku sikisumu no ha summa saba ijara jaatum kalmat ijara jaatum arawanya naga gana giri minnan ta gandi gada gari makka sada gada ko tanga kinya naga karalla sumununo walla alla wa walla ngana kinya haran kara keta anga duna debe sui angana kinya no annabi to nyeri sumu tilika asaratan kamila awa kiani tamatu gume problem paka dikita angawa hadiya bagandini ama hadiya kita aga sume kebe sumunu adaga ana banam bita hillandin da sikandin da nakatandin chum kannantinni awa barajin chum ya kundunga ta allati aiga ige maka dolo minita igo ho suru alla di dagandanda ko bito no gondi igo ho min ho suru alla di dagandanda iyo kyan me anganyene wakati nwa kate unga haramare men kita Allah na hoyo gonta gandanda na kamperandangi iti banan challen kota walla sun kason challe anna ayngana itelle sallakaro anna nyiran churullondi anna nyiran churullondi kan nyiran churulonde kana nya iguraga kebe yette amma ga chance anga telle khalsu kullen cheni mutuna ran kannan walla anga kangen cheni mutuna ran kannan anke nyugo an chance nga nya harami walla itan nanci an gana dugutani an pijun an ken daga si an kusa an cinken da nyun ko lancu shidu ban ando haram londe kadi an pai junubum awa nyaki nyana dui an duguta halle hijunga barajo koren pai an paka illa fadi khilafun tedi so sinke asi en paramunten se summa gaidu nene tiga ibe gana nyata nya kamma ka ta daga antende an gana ta daga antena nga problem kita na no konti إلا لغنوك أوكي واليوم الرابع لا يصومه متطوع bitana gasal lege bitana gatandi nanti baraji mulle sume baneta maka kende beri sine baraji mullin cumen nan gaba maka korti kubito gana dangi agana linganda aho gorgoren bay dauda sumenye lengi sumu kumbene mini lengi sumu kumbene mini ando ken ko ni me yat ko tanu ko benu sa Allah subhanahu wa ta'ala gedi kon khakini yonkinga nanti yonki ke nan daga mukun nogondi an kan dunge yonki ke kado ke kinne dunge anna baraja ka kita wa yasumuhu man nazarahu serebe gana tege ga an kawa sumun serebe gana tegu salle ke bitana katandi Allah awa an karawa sumun yo ka ante ke gade akrosha de maganya nanti ngiya tegunu sallem bita hillandi abita sikandi nga sumun maka kende bede arawanya na ante kenda na go ante Allah gana dungi lemme ke sirega yanka kota su
abita hillandi nda kencu ndi kengani Allah alle men ko sari sallen kota abita hillandi yamene sallen bita hillandi Allah bita sikandi aga mukan ha bo arawanya na kai ka Allah yiti kota kebe nan maka sume hangen nan kusa yille taken kere na gamundi ken kota ya angedi awa igatan nan maka suma angedi andu horsa kadi fo ken na suma aha aw man kana fi siyam mutatabi qabla jalik walla ndani sirilla wa sumu kadi serebe ganyi sumu awa hoyanga sumu betu tenga ken kota kan arno kisi man qatala mu'mina muta'ammida ha ani meni yana ha man qatala mu'mina qata fatahriru raqaba wa siyam shahrayn ودية مسلمة إلى أحد سرين أنا سرين كرينا وتا خنّي مغاكين كمعروف وإنا كمان كرنيات إذا تي يامبا ينتي كرنده ديا وانا دي يامبا عندي سومي دوال كفارنتي كاغري سرين كري هتون دنياي سري أنت كماغا كرده أمادوتو كأنا مني أنا دي أنتوغا أغانا دي أكتوغا أنا إلي أماني يغو بغاندي نخاتي أنا كومي قاني هورو كومي غانتانو ana kasu hilli sum kasu ku hilli amma ka kota bana sumini ana su betu ndime akenga kun kasu hilli sumenya di bana in kason ku sariro kenya no konde wajiba ana su sumu anda kinye bana in kota hanan ken getasa amma ka kencu ana kemmini ka bana mbita hillandi abita sikandi daga na keta na jo fadaga matu magade ha fasige anganya sumen ganya keme sumun kabilai sallen kota kin sumen titalla aganya al kafaran chumiya aganya hohoi sallen kota sumen titalla me salle ke kota bana na ken tuma abita illande ana kontine di sumen abata ken ba sume ana gondi seri angeti amma ga sume ke kutub ana continent bo kesere saran kabila no ko benuraga banam di Thailand da sikandin chumuno ahay kunya kona nda yera kun kiyani yalla Allah subhanahu wa ta'ala gana odema o gana girike yalla ndanya dersuriye hari ni serebe gana wuta kanne magasun kaso amma mungu wattehe hari bane nanti tani gande na linke danga ke gande linga magaserem piri an kusan chumun kutuna na wuta kanne magana nyige amani bega dokem batenga sere angumen ngeri wajibi ndanga warne kenko yalla Allah gano dema Allah no nya sumana surwa yello sumunga na nyodanga sababu Allah subhanahu wa ta'ala ne nyumen ngeri konada nanti kombe be arjanna no gonda rayan nanti sumanu bane Allah no kendi sumana be sumenga nya talla yande aganya timo gonga nanti suma kenga na sumanu ngana ro ken kompetita ina holla kanta to yakawafia illa la kana kenyura takka aina saimun sumanu ni mina asugarini Allah gir kubenu sumulla mi garo kompete no gonde ganaro tagraw nganaro abi wondi walla nganaro teron kabila no ano nganaro iti premier class ni nyani kuyi kilimando ko nyana no gonde aga gar aga abi enga ga kumbenu maga aga garo bane tay no holla kan takal problem sunta aga kungano ibe ga mulla na ke arayanu bien kita an kana nya sumana sire Allah da an kana nya sumana sire Allah da alqiyamah kota inan khiri annaro na holla kan takal walla gano dema assalamu alaikum